Buru songchonai umthoni lua jimung bai korbu bukhak stewa tongma buru songchonai umthoni haba nogo koktuma thumani kuthumung ringjaka koktuma thumani kuthumung ni fair ingka PGT tangbidego riang hodani lukurong no tui riang amchayeno riang hodani rungsrangai jirong ni bagi hostel asurujana eba tangjana koktomoni PGT tangbidego abuni bagino kokbo sujaka o kok sujak mano tui kok lambo salaiga fiaba abuni yagulo nugjaka riang hodani lukurok PGT tangbedeng ni bakhak tui hostel asurujak mani abo riang hodani lukurok jethanibo asuk gri than honi mano obahai thaise asurujak sibo fiaba tabukha nugjaga je thayo hostel asurujaka a thayo riang hodani lukurok kusukri jethanibo riang hodani lukurok gri arose hostel asurujana ni bagi samung chengi jak sibo abno tinno Tripura hastani মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা তৈ বাধা কতনি মন্ত্রী বখরং থানিব কইমুং নারখা তামনি বাগে রিয়াং হদারনি লুকুরুং সাকাবো অবাহাইকে ইয়াপ্রি সেজনা ককলাই তাঙে অবাহাই খ্লাজিনা ককলাই সুমতি সাকা তিনিনি অ কক তমথমনি কুথুমুঙ্গ মানজাকা বুরো সংগ্রাম অমথনি তাংফাংকরা তৈ কাসকু খবি কুবনি নাংনাসুনাই আদংর যতন ফাকসময় পাইও তিনি 11 তারিখ নভেম্বর 2024 बार के सोमवार चौरा गर्भ एलाकानी चिनी ब्रू सोसाइटी चिनी ब्रुमथ मारो विभिन्न बाबर तोमार चिनी ब्रुमथ निबाये चौ मस्त ता बनिमसिय खादगु नाम चिनी जागलो सफेमन कारण सतिनिय जत र चिनी एलाकानी मुथन हुये तांफं हुये तोनाय रन चौरि हुये साहामान सिय को चौबो सामुनामन बे को मारिमो बकौनो जत जागो प्रिसाइ मा आखे चिनी राज्यनि तांफा होग्रा मंत्री तर माननीय मुख्यमंत्री बिनि नजर तिना मनबाय तिनि बाद्य के जरो जागा को सालानि हे माखाया को माखे बदिसे जों बहुत चिनी पीबीटीजी चिनी ब्रू नि प्रकल्प हिजे तो मनिम सिन्दियो जों पूर्वेया फंगो जों रजागो आचुले जों सिद्धांत लानाय मतो पीबीटीजी ना आंदारमसियो स्किन मिमसियो जदि से बेसकाव स्कूल कॉलेज नि हॉस्टेल नि मा तंगोबा आबो फाइनावनि के जों चिनि करबो इलाकानि चिनि ब्रु तंग थक मजागा पूर्वहाम पाराय मजागा तो आरो दुइ मजागो जों हॉस्टेल खिए दिया मानि बाय जों जों मतो बस जों तावन जराके जों मानुफिया ता बस लाई थमान मसियो के चिनी रो जागा डिपार्टमेंट नि पीबीटीजी डिपार्टमेंट सामतां तने चिनी रो तंगो राज्य कमिटी नि मेंबर्स मुखुयो चिनी इंचा कुशांति रिया भूमिजे परो जागा तो हिमबाले ताया बनु मा बंगोपन सम्पर्कीय महाबिन नजर पक्र केहानि नजर परि यामान बायनो पीबीटीजी डिपार्टमेंट नि डीएलसी मेंबर निकुनो ब्रनि नजर तिने यामान नहता किए रो इलाका वो कहाँ जागा वो हॉस्टेल तो मन ये सामुतांग में अब के प्रो जागा इन वाले श्री चंद्र हाई स्कूल वो और तामी ये चौकनाला क्रामन पर चौ हे चिनिम तो मानी जो तो रो इलाका नि ब्लू सोसाइटी में तो नहीं चौ बना को चाले पिया चौबास का जियो से चिनी रो जागा वो ब्लू तोमो जागा वो रियल माजे तो वो पीबीटीजी का ब्रू नि बाये रियल माने स्कीम तो मबा चिनी रो जागा रि तो इसे चंबा वाइसो ले तो म आके प्लस चिनी बो वाइसो ले तो मदि केना बदिन मसु बायका चिनी कमिटी जे को सिने बाहिए चों साले चाले तो ममसियो से उं याउ था चिनी चक मो बे उं याबन कारण न तिनी रो जागा चों पाउ साके नि बादमा बोलो तो ये बो सामु जे चे म जागा अपनो बातिल किए चों स्कौ चोले म जागा उंथौ केमाइ तो ये से चोने आदि डिपार्टमेंट नि डायरेक्टर थियोपो पीजीपीएन टेलपी डिपार्टमेंट नि डायरेक्टर देबो जों कॉक्लेरी पेमो लिखित एप्लीकेशन को जों कॉक्लेरी पेमो से मानि बायं गे चिनि काव पुरबे चाबन मते पाउ yang pi apono ori ni nang na hiye sidang tola ni untung hiye चिनि रो डिपार्टमेंट नि मानना मंत्री जन या बो जों कॉक्लेरी पेमो गे जों क्लेरी पेमन पर जों आशा के जेबो जों आगे क्लेरी पे बा तले आबो जागानि नुसिए जों स्काउ सालाइथिं जागा नंना या सालाइ तो मनसियो से ताबो हे अबदे उं यावे तिनियो के खनापिया तिनि 11 तारिख के 12 तान समय के तिनि सिला बो श्री चंद्र हाई स्कूल न उनखने आइए
আগরতলা টাউন হল তংসে চিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুংনো তিনি রজাগো শিলান্যাস খিনাই চেংরি নে হাইয়া বুদি মকক মাকনা মমবয়ে চং রজাগো মাকথলা পিहा थोले हेलो चोहे कौ सारे पिया जे माउं फो मा खेमिनि चोलार फनो चोले बो चिनिस काउ वाइसुये चों चों सुये तंग जागो त्रे वहे फेरोरी मा यहां जोरे चोले आदु तरमा सगा मु ओरि नमे ये चिनि र त्रिपुरा राज्यनि उग्रा तर था मुख्यमंत्री त्रिपुरा वन नाइचोले नाइकमे समु तांनाय तांतोना चिनि माननीय मुख्यमंत्री श्री जुक्त मानिक सा महोदय बिनतिनो खुपो कंग्रेस मंबा ये चोरो जागा माचुगा अब लोगे चिं तंपियो शुद्ध बो पीबीटीजी बो हॉस्टल महाया पीबीटीजी डिपार्टमेंट होइतियो लामा तोय हर आबो तांजरबो सामुता ए बमा बो डिपार्टमेंट होइते दाइदि दै तानि उंथो अब लोगे त्रे तंपियो बो पीबीटीजी स्कीम ने होइतियो जनमन प्रकल्प बो अनेक जन चोरो जागा नुहा नन पीबीटीजी क्लाइस यामाब्रु पर्यन्त र जागो पीएम जन्मन स्कीम ने होइते सुजुग बहा आबदिन मा फतदन तकिए बातिल खेनिउं तो अति सत्त आखे आसल तब पीबीटीजी ग्रुप जरा तंगनाय ता जरा जे बो पीएम जन्मन सुजुग बया उं तंगनाय ब्रन तारातारि न अर्थ ये ब्रन सुजुग दिनिं तो बरते चौर जागो काबु जाओ ক্ষেত্রে কোথায় চৌর জাগো সানে আমরা আজকে 11 নভেম্বর 2024 সোমবার দুপুর বারোতে আমরা বিএসএম অফিস কার্যালয়ে অত্র এলাকার আমাদের ব্রু সামাজিক সংগঠনের পক্ষে অতি উদ্বেগের কোথায় চৌর জাগো সানে আমরা আজকে 11 নভেম্বর 2024 সোমবার দুপুর বারোতে আমরা বিএসএম অফিস কার্যালয়ে অত্র এলাকার আমাদের ব্রু সামাজিক সংগঠনের পক্ষে অতি উদ্বেগের মধ্য দিয়ে আমরা এই সময়ের মধ্যে সম্মিলিত হতে বাধ্য হয়েছি এবং আমাদের প্রেস মিডিয়া বন্ধুদেরও তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের আজকের এই সবার যে বার্তা তাকে সব জায়গাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সেই বার্তাগুলি যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভূমিকা নিতে আমরা আহ্বান জানিয়ে আমাদের আজকের সম্মিলিতভাবে আমরা এখানে সবাই বসত হয়েছি যেখানে কারণটা হচ্ছে আমাদের ব্রু জনজাতি আমরা সকলে জানি গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা ত্রিপুরা রাজ্য আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমরা ব্রু রিয়াং জনজাতি আমাদের এই রাজ্যের মধ্যে একমাত্র সম্প্রদায় যে ব্রু জনজাতি হিসেবে স্বীকৃত প্রাপ্ত সেই হিসেবে আমাদের ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে প্রকল্প চালু করছে পিএম জনমন অর্থাৎ পিবিটিজি যেটা ব্রুদের জন্য আলাদা পৃথক করে যেটা প্রকল্প চালু করা ছিল সেই প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের কর্ম ব্রু সামাজিক সংগঠন মাস 3 আগে আমাদের পরিকল্পনা এবং সুনির্দিষ্ট একটা পরিকল্পনা ছিল যেটা পিবিটিজি প্রকল্পের মাধ্যমে অত্র এলাকার ব্রু সমাজকে শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নীত করার প্রশ্নে এই এলাকার একটা ছাত্রীবাস এবং ছাত্রবাস ব্রু এলাকাতে নির্মাণ করে দেওয়ার জন্য প্রকল্প চালু ছিল যখন সেই সুযোগটা আসলে পরে আমরা অত্র করবুক এলাকায় একটা ব্রু অধ্যুষিত এলাকায় পূর্বহাম পাড়ায় পশ্চিম করবুক সেই জায়গাতে নির্মাণ করার জন্য আমাদের পরিকল্পনা ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজকে যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছেন সেই জায়গা হচ্ছে আমাদের যে পরিকল্পনা মাফিক যেভাবে ছিল সিদ্ধান্ত নেওয়া ছিল কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর না হয়ে এমনকি আমাদের অত্র এলাকার পিবিটিজি অর্থাৎ পিবিটিজির দপ্তর থেকে আমাদের এখানে কমিটি ছিল রাজ্য কমিটির সদস্য ছিল শ্রীমতী কুশান্তি রিয়া ওনার নজরে না রেখে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে আজকের অত্র এলাকার আমাদের করবু এলাকায় অন্যত্র জায়গায় সেই ছাত্রাবাসের নির্মাণ কাজ চালু হচ্ছে যেখানে শিরিশচন্দ্র হাই স্কুল কিন্তু আমাদের সেভাবে পরিকল্পনা ছিল অতীতে অর্থাৎ 3 মাসের আগে পূর্বহাম পাড়াতে সেখানে নির্মাণ করার জন্য কিন্তু কমিটিতে কোনো জানা ছিল না
কমিটির সদস্য যারা আছেন তাদের কোনো এই জানানোর বলে প্রয়োজন মনে করেননি। অত্র এলাকার আধিকারিক, বিভিন্ন দপ্তরের যারা আধিকারিক যারা এই কাজ করছেন তারা কিন্তু জানানোর প্রয়োজন বলে কোনো প্রয়োজন বলে মনে হয়নি। সুতরাং তাতে দেখা গেছে ওই শ্রীচন্দ্র হাই স্কুলের